Mahal gid sa Papa. May pasalubong karon sa nimo si Papa. May pasalubong karon sa nimo si Papa. May pasalubong karon si Papa. Are you happy? May pasalubong karon si Papa. Ano to ba? Ano to ba? Ano ba yung pasalubong ni Papa? What are you playing, Pangga? Huh? Pangga, what are you playing? Ay. Yes. Come to Mama. Pangga, Mama is here. Pangga, ang online niya yan. Pangga, Mama is here. Dapat gasit na siya, di ba? Ay, maglakat ka na. Oh, ha? Uldan ka. Hindi, Uldan. hindi. Hindi lakat, Papa. Hindi, hindi. Hindi, Hindi, na, hindi. Hindi na maglakat. Hindi, hindi. Hindi. Mag-go si Papa sa Gua, hindi. Ha? Mag-go si Papa sa Rob, hindi. Oh, no. No, no, no. Sige, sige. No. No, no, Hindi no. lang kay DJ. Mainom ko water? Mainom Ay. Papa water? Ay, kalin ka. Bye. Ay, Mainom Papa. lang water? Mainom lang ko water? Magubak man ko dayon? Because they worked hard to source those bags, diba? So, Mm-mm. we thank them. And kunwari man na may mga ibang tao na naging Mama. interested, nagre-refer sa kanila. So, we Mama. help each other. Sunod Ako consulted, they give me good deals, ganyan. So, it's more of Oh, lug siya dito. it was a big thank you. Ah, Our episode for today, ganda ng gising. Ay! Ay! Hello! Hello! Pogi na! Pogi na! Pogi na! Yaba! Ah! Say hello! 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 Say hello! Hello! Say hello! Hello! ko. Syempre, habang Pa- nagkakaedad, medyo Pa-charm sa subungaw. Bait nga eh. Naman ka pa-charm ka subong. Ay! Ay! Abi mo pictorial? Abi mo yung pictorial? so medyo Ha? nag-ilo ako ng konti Why mo pa ako nag-greet? Greet ko na si Papa. for them. So, without further ado, share ko sa inyo today is my Speedy collection. My Louis Vuitton. Oh, talog kaina. Hoy, ka-greet kay Daddy Lo. Yan na lang greet. Daddy Lo, Happy Father's Day. Kay Papa nagtulog. Si Papa, ging-greet mo na si Papa. Wala. Ah, wala ko na. Abo, wala ging-greet si Wala. Papa. Wala. Di ba? Wala. Say, masad mo lang sa kayo. Kambal niya doon, nag-greet lang ako, Wala mo Papa. kong ingret. You did not. Wala. Sad gani ko. Ingrid mo sa gaano. Ingrid mo sa ga, di ba? Ingrid mo sa Papa? Ay, ay, Papa, so cute, oh. So cute yung paigid, Papa, oh. Ano ginambal mo kay Papa, ga? What did you tell Papa? Ha? What did you tell Papa? Ay, 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 ay. Freeze! Very good. Freeze! Very good.
Lang yan pa. Bait-bait. Sino mabait ga? Naga? Liha. Ganda-ganda. Ay. Nabal na kay Papa. Happy Father's Day! Dali! Sige na. Happy! Papa. Dali na. Happy Father's Day! Watan. Ay, labot! Wala